बाजित लगयो नाज़नीन चाले रेशे माले हो बाजित लगयो नाज़नीन चाले रेशे माले हो रेशे माले हो हत गुर सामान संबुरो माले कथ क्युत हामनोज़ून हथ गुर सामान संबुरो माले कथ क्युत हामनोज़ून सथ जथ खत्मा गिरने घर वाले रेशे माले हो सथ जथ खत्मा गिरने घर वाले रेशे माले हो रेशे माले हो Vallahi dersen biraz et. Tokumu tazı asak. Karas yapır. Tasa. Na. Tokumu tazı. Çayı kapa çanda. Nasıl? Be. Godisam bağla utam. Acha. Hal toku samki. मैं तो बात करो पकने ना थोड़ा बाशुम यमन अजन रात पेठन ना यह ओसुम बासा आतन ये थोड़ा इरिटेशन है मैं तो आज करो पकने ना वाशा होगस मॉर्निंग वॉक से ना वहाँ कभी पहन करान मैं तो उनसे बेस वंतम से खेयो था क्या सुबह द्रास ब ये थी ओसुम बेहित और आस अरे ये चीज हुई Anas agar ne kım kar bunas hakkını ro'zit kım chand karin zaruri nathas gas bor garasmas काम ते जरूरी है मगर पन्निस सेहतुक तुछना ख्याल थाव पन्निस पानस शुवातुन कजा कुर्बानी दिक्स menis qismatas az osi ना किस्मतस पजन कोस किस्मत छो हेरुम बनावा हर किस्म अस दप अशुन तगान समझ Anas तिजाज आदम छु लालची Terus क्या var Javed sab te mahsu manan khabar kısa nasihat karimaz Yako akyo dosti mon tip क्या मन है पेंशनक Kine रूटीनस मन से आसान छुट्टी छु क्या था मेहरबानी खैर बगसन तोते बंद ये बिस चाहिए साले औलाद है मैं क्या काम Hazas benim emis Javed sapın moj yad Kuta rachan ăsămis Suti ăsăs vanan Na babas gasi azat karu Tăt sabas gasi azat karu Khabar Meanis qismatas ki haus likhit Hina şunu manayni चौन किस्मत छु ठीक दप एमसी से पन बदकिस्मती ये छु न समझान पगा क्या कर पगा क्या बन पगा कुछ आस म्योन पगा तुथ आस म्योन लफ्ज ये लफ्ज पगा ये दवाई लकुट मगर कोता स्रुट
ٹٲٹھ صٲب تل حظ ژٕے سمجھات خبر تُہُنٛد ما مانہِ بہٕ کرٕ کوٗشِش أسۍ چھِ وَنان جنریشن گیپ یہ چھُ سون کریٹ کوٚرمُت جنریشن گیپ چھُنہٕ کُنی جایہِ دپ یہ چھُ سونچس پٮ۪ٹھ ڈِپینڈ کران کُس کمہِ آیہِ سونچہِ کمہِ انداز سونچہِ سوال چھُ اَسہِ چھُ سوٗنچمُت کہِ علم چھُ حٲصِل کرُن سرٹیفکیٹ چھِ ڈگری چھِ حٲصِل کرُن انجیٖنر چھُ بنُن ڈاکٹر چھُ بنُن فلاسفر چھُ بنُن ؤکیٖل چھُ بنُن بیرسٹر چھُ بنُن بیسک علم کیٛاہ چھُ نالیج موازنہٕ کرُن صحیحس تہٕ غلطس سُہ چھُ اَسہِ ترٛوومُت اہن حظ بس نوکری کرٕنۍ علم حٲصِل کرنا سرٹیفکیٹ دس از ماے کوالیفکیشن ٹو گیٹ اے سروس اینڈ ارن منی رزاق چھُ ہیرِ کَنہِ بِہِتھ سُہ دی پانہٕ مثال ژےٚ پوٚرُتھ میانہِ کھۄتہٕ زیادٕ ژٕ ہٮ۪ککھ بٔڑِس عہدس پٮ۪ٹھ روٗزِتھ مگر ژےٚ کٔرٕتھ سیکرِفایس پننِس نیٚچوِ سٕنٛدِ خٲطرٕ ژےٚ کوٚرُتھ پنُن پان وقف اہن حظ یہِ چھا کم کینٛہہ مگر تٔمِس بیکلس چھُنہٕ یہِ سمجھ یِوان تلہا مٲلۍ کیٛاہ دیُت مےٚ سُہ چھُ گُمراہ گوٚمُت أسۍ چھِ وَنان ییٚتہِ بٔڑِتھ تہٕ بوٗلِتھ رۄبہِ رحمہما کما ربیانی صغیرا مگر عملاوان چھِنہٕ کینٛہہ أسۍ چھِ لفظی پران لفظی معنی چھُنہٕ سَنان اہن حظ مےٚ باسان سانٮ۪ن شُرٮ۪ن نا یِمن باسان چھُ یِہوے موبایل چھُ سورُے کینٛہہ زِٹھِ سۭتۍ روزُن یِمن باسان بوریت خبر کیٛازِ موبایل اوس نہٕ غلط کینٛہہ مگر استعمال کرُن چیٖز صحیح طریٖقس پٮ۪ٹھ سُہ چھُ معنی تھاوان ہا ٹیکنالوجی نٔو نٔو چھِ یِوان ایجادات چھِ نٔوۍ نٔوۍ سپدان اگرے بجلی یی ہے نہٕ أسۍ کتہِ وٕچھو گاش بے شک دُہُل اوس اَسہِ نِش رات تہٕ ٲس رات مگر أسۍ چھِ راتس تہِ وۄنۍ ہٮ۪کان وٕچھِتھ پٔرِتھ لیکھِتھ سو لہٰذا موبایل چھُنہٕ غلط مگر امیُک استعمال چھُ غلط اگرے پراپر طریٖقس پٮ۪ٹھ یی کرنہٕ آز کیٛاہ چھُنہٕ موبایلس پٮ۪ٹھ سُہ کُس چیٖز چھُ یُس نہٕ ژےٚ میلہِ موبایلہٕ پٮ۪ٹھ مگر غلط وٕچھ حظ مےٚ تہِ کٕمن کتھن کُن لوگ مقصد ژٕ حظ آسکھ تھوٚکمُت پکھ حظ أنٛدرٕ چٮ۪مو چاے کپ پکھ حظ
అది పెరిగి వారు చూపకాలి ముసికబట్టి చేస్తారు ఫోన్ నచ్చిన అవి ఆవాజ్ మాత్రం గైడ్ చూస్తున్నా Saat mataz detayı mı? Other things, basic things, but
Allah Allah ki zaten arasın ki tavada oldu düşün yapacak. Vay aslında yarın sonra ne yapıyorsun? Benim bana zindırmak bir ulaşmadı. Bak akıllı. Bak akıllı karşı çıkıyor. Doğru öyleyiz. Zeki fazla ne? Yatak çıkıyor. Ha? Olsa Alo. Ha. Ya ben çıkartıyorum. Ne zaman o orada çek olma. Bu agar bu garda çıkıyor. Ha. Ye mata da ya. Koy doğru पार. Ya हाल सदा हाल पर. आपके चीज पे आपका परवाह है. ना बहुत माने. क्या बता भाषा बन गया इसको. हाँ. आधा लोश के. जब मैं यहाँ परवाह के बुआ को भी हेडिंग कर देता हूँ. जब मैं यहाँ नहीं. ठीक है. Javed Sabah, ikimiz çok kat karar. İyi bir paylaşın. Ne şundan gibi bu bir şirket kat bir koşuman, ya bir kasıt bir koşuman. Ya da çok doğal, belki olsun. Hatta emise olsun bana çıkartan özgür soğuk Pahalgam. Çeşitli Pahalgam can buçumuz. Boz benzi. Hatta meyani gubra. Mekar meyli fırsat. Bu uçak Pahalgam, bu uçak Gulmar. Çiğ söğüt rudusna. Vise. Jab şu da Pahalgam aslan ki. Samaj में ये गलती Ne? मगर मैं छुटाई मैं ईद मैं वक्त मैं फैशन मैं पोस मैं प्रत कह चीज बह क्या गसन Vıçı gobra meyli. Hem sütten nerede ki? Pagok şuna soğucu. Öz kya karo? Hatta meçhu veri gaçan. Kıcız kalas roz yeti. Hatta Zühtler şunu payını kıtırı vanan ki. Başu çayını kıtırı soğucan. मैं आने आकर समझ मतलब मैं दिमाग yetiriyordun jago çıkasın Yo da sığar ne çugasın. Gol Pagış dayı kar. hep paga क्या açıyor Bas. Cavani hindi coşasımız. Başu ise yad. Meyince badkısmati. Golvantam yukos olsun. Sen saça yönet böyle şey ya sonra friend sahip hadi क्या दे Hika çuroza. ya suç payını gayri roza Hansa sahası meci pata. İkim sun ne çubu. Igo mir sorulur Mir sabun. Na Javed Sabah. Emi sütten demani babakda. कब क्या है Ya şu badına sırsı mahalısımız. क्या सर हो गई बदनामी में भी एक नाम होता है आज किस वक्त सोच पे हुआ बदनाम रखो बदनाम आप कौन से Hatta ya şu badına tapani şu naşı kara. कुछ कराना Yoyimiz mir sabun ne çubu. बस यहाँ चुप इतना हम तमाम जो कोई शुरू बदनाम करा ना shi क्या शुक्र सिगरेट चवान मैं जाए चारस चवान और तम से क्या गो Daha. Saçına kabar. Çığınız bıdı babası şu soruyu pargan zanan. Temsun nav açı luk çeli tevat. Supaka man naşı वाले लड़कन से आवार लड़कन से वैसे है मेरे बड़वा बच्चे पानी जिंदगी गुजार जैसे लगभग मानते तो जो लास्ट तक नाम तक पार नहीं किया मैं जो जिंदगी मुझे मैं जो लाइफ रोज है जिंदना छ में सित रोसान अगर का असल काम करक पन्निस बड़ बाप सुन पट तेमे छ परनोमुत सोरे परगन वस्ताद ओस पजुक दर्स ओस दिवान असा मैं मानता है इस फायदे दवा मैं बड़वा ओस वस्ता तक मुकुता काम बागो मिनो थोन का तेमिस छ आज ते इज्जत करा लोग एल सु गांव मज देरान छ ना तेमिस सले मना मास्टर ची आव अद हेले पगा बोस का मास्टर जी सुन नेचु सुन देचु वाच
نشہ والن ست پکان اس کس بت دمو لوکن اے سوئی بوت ہسا یوتھا چھوئی بے کس بوت دیو میں کیا چھو سنسا پریس وقت باز پران میں چھو ترہ فکر ہے کو گھر چھو تو پھر میں دندر لاگا من بڑی بہت سے کی کرا میں تو بہت سے ہوں کرا ماں بہت سے کی کرا بہت سے کی کرا میں بتا یارا آخر میں کیا شکا نہ 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 میں بہت کا بنیا رہی میں چھے کیوں بھئی میں تھوڑا چیری پاؤں اگر میں باش ہوئی میں مطلب کی رات ہوئی میں نے خدایا سنس سیاستس کر راچ پینس مال سنس سیاستس کر راچ مے کم گناہ کرمت باس ول بس بس سوری بوزان میں زون مناسب بہ کر مداخلت میں دو وچ یہ کت حدس تان گژھِ مگر یہ پزی حد درامت بہ دم چان قربانی ضائع گژھ ژے لوگُت أمِس مول تہِ موج تہِ أمۍ سٕنٛدِ موج مرنہٕ پتہٕ نتہٕ کتٮ۪تھ آسہٕ نہٕ ژٕ خبر کتھ کنٹری منٛز آسہٕ ژٕ وۄنۍ گٔیے میٲنۍ کٲم بہٕ انہٕ نہٕ یہِ راہِ راستس پٮ۪ٹھ اہلس بہٕ سمجھاون زِ یہِ لایف کتھ چھِ ونان رشتہٕ کتھ چھِ ونان سوشل لایف کتھ چھِ ونان سۄ گٔے میٲنۍ کٲم بس یہوے علاج چھُ اتھ نتہٕ حظ گوس بہٕ پرژھُن بہٕ کٔمِس ونہٕ تۄہہِ بغٲر نفر چھِ أسۍ ترٛےٚ اسہِ ترٛٮ۪ن چھنہٕ پانہٕ ؤنۍ بنان الگ الگ سوچ الگ الگ خیال یاد چھُ پیوان پنٕنۍ لۄکچارٕکۍ دۄہ بٕڈِبب پیٚتٕر بٕڈِبب پیٚتٕر مام پیٚچنہِ کۭتیاہ ٲسۍ بٲژ تیٚلیُک ماحول کیاہ اوس مٲلِس اوس نہٕ پونٛسہٕ منٛگان نیٚچوٗ مےٚ چھُ یاد ییٚلہِ بہٕ لۄکُٹ اوسُس بہٕ اوسُس پیٚترس منٛگان بٕڈِببس منٛگان بتہٕ اوسُس نہٕ بہٕ ماجہِ ہِنٛدِ اَتھٕ کھٮ۪وان پیٚچنہِ ہِنٛدِ اَتھٕ اکھ مِلژار اکھ یُنایٹ کیاہ ٲسۍ بٔڑ فیملی مگر یتھ چھُ تی گوٚمُت یُنایٹڈ وی سٹینڈ ڈِوایڈڈ وی فال برابر اسہِ چھُ گوٚمُت تی شیخ العالمہٕ سُنٛد ونُن اِکوٹہٕ سمہو أکسٕے رزِ لمحو ادما راوے کہن گام مےٚ باسان بٕے چھُس خطاوار مےٚ ما تھٲو أمِس نظر گُزر یہِ کوٚت چھُ گژھان یہِ کٔمِس سۭتۍ چھُ وۄتھان بیٚہوان ٹٲٹھۍ صٲب مےٚ حظ دِیٖزِ معٲفی وٕچھ سا گوٚبرا ژٕ چھُکھ میانہِ کھۄتہٕ زیادٕ پوٚرمُت لیوٚکھمُت وۄنۍ گوٚو ژےٚ کٔرٕتھ أمِس نیٚچوۍ سٕنٛدِ موٗجوٗب دِژٕتھ قۄربٲنی ژےٚ کٔرٕتھ نہٕ نوکری ژٕ وٕچھُکھ گرِ دوٚپُتھ نہ بہٕ کرٕ أمِس دیکھ بال مول تہِ لوگتھس تہٕ موج تہِ لٔجتھس بہرحال بہٕ ونے اکھ کتھ زِ اکھ نصیحت مےٚ تہِ اگرے وٕنکیٚس کانٛہہ نصیحت کرِ بہٕ کرٕ نہٕ واے بہٕ کرٕ تٔمِس شُکریہ کیازِ قبرِ وِزِ بٔٹھِس تام چھُ ہیٚچھنُے ہیٚچھُن اِنسانس دپان ییٚلہِ اولادس مٲج سُنٛد قۄربان کھۄرن برابر یِیہِ سُہ گژھِ دوس بناوُن بے شک یہ جنریشن گیپ گژھِ تٔتی ختم بہرحال کینٛہہ چھُنہٕ پرواے
संभाल हिम्मत ये गई मेन कम yin शामस बस समझाओ ٹھیک पक्स पक نام Hello? Sir. Na, vamos, cara. Você me trai o carro. Mano. Na, tudo pode. É, nessa possível. Mano. Na, escuro paga aí, cara. ठीक ये क्या बात दादाजी दरबार करें वापस कम से कम कांग्रेस में असली वोट का नाम करना जरूरी इंसान में इसको ऐसी बात कर यू आर राइट बिल्कुल ये हुक्म कि कुंती जाए लाची तमिश नाक करो नो डाउट आई एम ओनर ऑफ दिस हाउस बहुत मालिक मगर मालिक चौन मोल मालिक मगर मालिक तुक पगह मालिक मगर तुक मालिक क्या मालिक आज खबर कुछ पगह बहुत ये गरुक चूगदर राजदर तो चूगदरस आसान कुन कमरस मज असलस कंस इजाजत क्या वाच कर क्या सपदान क्या सपदान मैं पता था तशरीफ आज तक वो मैंने मे क्या मलिस चौसी कर कोरुत मे पे बस अक कत मे वन तथ जवाब व्हाट इज लाइफ लाइफ क्या लाइफ लाइफ सुबह को ब्रेकफास्ट को ब्राउन वाले को या गोरी की अगर मूड चुके कैसे अगर तुझ चुके कैसे थी मैंने एंजॉय लाइफ फिर कोई रिसर्च सिखा दे यह लाइफ लाइफ when it's a bird's nest raised लाइफ से दोन लफ्ज़ बात निचोड़ बस ज्यादा टाइम अखचु अक्षा नबर अक्षा अंदर लाइफ is a journey from आलम अरवा to आलम बरज़ख and this world is only a transit camp कशिर पटवानी हर चीज जोम गसक सफर करने कज गंड या रामबन या चक चाय बत खक मगर वात कोत जोम जम पे लगी फिक्र से बह वापस घर युन यह लाइफ अच वन पगह अच वन फ्यूचर ये पगह कह पगह पगह वुच कंस मगर सरुन हाँ चन मल दस पे कुर्बानी यह मान खुद पोर्मुत लिखमुत अमिस बने खबर कत नौकरी मगर ये मोज गुजरे अम दिस प्रेफरेंस बह कर ताकि ऐ कर देखभाल स्कूल त्रावी स्कूल ये बाकी नजर गुजर थाय अमिस ना कुर्बानी तो ऐ क्या कोर अम सद बापत मगर वबिल वालिदैन एहसान शुक्र वनान दुआ मंगान रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा खुदा पान वनान मंगियो वनियो
اے نانی خدائی میانس مالس ماج پہ میان والدین پہ کر تتھے پہ رحم ات کن یمو مے بچپنس مز مے پہ رحم کو دیٹ مینس کہ تجھو احسان فراموش ہرگز نہ بالکل جھٹلاوان اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ جھٹلاوان چھک اللہ تعالیٰ سن کرام ٹٲٹھۍ صٲب یم سی اوسُکھ نہ ژٕ لۄکچارس سُہ مثال ونان یتھ منٛز ونان اوسُس یہِ چھُ تٔمۍ سُنٛدُے گرٕ بالکل وہ سنبھالا پی ونان اللہ تعالیٰ اولاد تو مال چھ فتن سن سوچ غلط سون سوچن غلط ییٚلہِ دٮ۪ماغ اکھ کتھ ونہِ دل بیاکھ کتھ ونہِ انتشار پٲدٕ گژھان سۄے گٔے فرسٹریشن تمہِ وِزِ چھُ وٕچھُن لایف کیاہ چھِ مےٚ کتھ پاتھس پٮ۪ٹھ چھُ پکُن مےٚ کیاہ چھُ اللہ تعالیٰ ونان اتی گژھِ مطمعین ژٕ گژھکھ نہٕ زٕہٕنۍ تہِ مطمعین ژٕ دپکھ بہٕ بنہٕ ڈاکٹر بہٕ بنہٕ انجینئر بہٕ کماؤں رۄپیہِ حٲصِل کیاہ چھُ تتھ وہ نالیج نہیں ہے وہ ایجوکیشن نہیں ہے ایجوکیشن چھُ اصلی علم حٲصِل کرُن چھُ نالیج گژھِ بڑٕنۍ صحیحس تہٕ غلطس منٛز موازنہٕ کرُن علفہٕ پٮ۪ٹھ ییس تام چھِ سٲرٕے پاے تہٕ مگر عمل آسہِ نہٕ علفٕچ تہِ سُہ گوٚژھ علمٕے گوٚو دادا جی بہٕ ونہٕ اکھ کتھ تُہنٛز سونچ تہٕ میٲنۍ سونچ چھےٚ غلط تۄہہِ چھُ سۄے پرٛٲنۍ سونچ تُہۍ چھِو سُے کلچر مےٚ ونان تُہۍ چھِو سُے میراث مےٚ ونان واٹ از دس کہیٖنۍ بِلکُل نہٕ کہیٖنۍ کلچر بدلنہٕ سۭتۍ بدلیو سورُے سسٹم مول یُس چھُ سُہ اوس مول بٔڈبب یُس اوس سُہ چھُ بٔڈببٕے تا قیامت موج یۄس چھِ سۄ چھِ موجی اگر ماجہِ یِن کھۄر تیٚلہِ چھُ جنت مول چھُ جنتُک دروازٕ یہِ بدلیوا یۄس کتاب ژےٚ اللہ تعالیٰ ہن چھِ دِژمٕژ سۄ بدلییا نعوذ باللہ سُہ چھِ لایف سُہ چھُ لاہہِ عمل پتہٕ گوٚو سوسایٹی منٛز چینجز چھِ یِوان ٹیکنالوجی چھِ بڑان باقٕے سُدھار چھِ یِوان باقٕے سہلاب چھِ یِوان سُہ چھُ چلوُن مگر ہُہ چھُ ابدی سُہ چھُ چلوُن اصلی مقصد بہٕ کمہِ خٲطرٕ چھُس آمُت مےٚ کیاہ چھُ کرُن تہِ چھُ سونچُن بس یہ سمجھاتا بھی ژےٚ کر اوسُے مےٚ خٲطرٕ ٹایم ژٕ کر بیوٗٹھُکھ مےٚ نِش ژٕ چھُکھ مےٚ آز یی ونان ہرگز نہٕ سٲری چھِو تُہۍ پننہِ پننہِ آیہِ خۄد غرض تُہۍ چھِو پنٕنۍ سونچ مےٚ پٮ۪ٹھ تھوپان مگر بہٕ چھُس نہٕ ہرگز یہِ سونچ ماننہٕ خٲطرٕ تیار أسۍ چھِنہٕ سونچ ژےٚ پٮ۪ٹھ تھوپان کینٛہہ یہِ پزر چھُ أسۍ چھِ یہِ پزر ونان جنریشن گیپ چھنہٕ کٕہٕنۍ تہِ لۄکُٹ بچہِ چھُ 7 ؤہرِس تانۍ آسان نافہم ییٚلہِ سُہ 7 وُہُر گوٚو تٔمِس چھِ گایِڈ کرُن تٔمِس چھُ ونُن نٮ۪ماز پرُن مذہب کیاہ چھُ لایف کیاہ چھِ رِلیشن کیاہ چھِ سوشل لایف کیاہ چھِ ہمساے سٕنٛدۍ حقوٗق کیاہ چھِ عزت کیاہ چھُ بہرحال ژٕ سمجھکھ نہٕ یِم چیٖز مےٚ چھُ پیوان أکِس شٲعرٕ سُنٛد شعر یاد پوٗرٕ چھُم نہٕ یاد کینٛہہ مفہوٗم وَنٕنۍ سٲرٕے لالٕچ تہٕ خۄد غرضی گژھان چھِ ییٚتٮ۪نس ختم سُہ وَنان دُنیاہس منٛز سا آیہِ أسۍ بغٲرِ پلو پۄشاک دُنیاہس منٛز آیہِ أسۍ بغٲرِ پلو پۄشاک اکھ کفن حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ کوتاہ سفر پیوٚو طے کرُن بوٗزتھٕ اہن حظ آز چھُ پیوان مےٚ سُہ کتھ ژٮ۪تس چھُنہٕ حظ لیوٗکھمُت شیخ غلام تِم حظ چھِ فرماوان مو کانچ شُرۍ مُرتہٕ گۄبر موزان چھُس بہٕ دُنیا دار کٲلۍ ہوش تھٔکی ترٛوپرٲنَے زٕبر اَدٕ شُرۍ مُرۍ گۄبر گنڈنَے لار دوٚپمَے ہسا ہے مےٚ مٲنۍ یِم کتھاہ کینٛہہ مےٚ چھےٚ تِم تُہنٛزٕ پرٛژھٕ تہٕ پرٛانہِ کتھٕ فِکرِ تران بہٕ چھُس أزچہِ پیٖڈِ ہُنٛد نفر
مےٚ گوٚو أزیُک پن أزِچ ٹیکنالوجی چھِ مےٚ پاے تُہُنٛد فلسفہٕ چھےٚ مےٚ پاے کینٛہہ أزِچ ٹیکنالجی وٕچھسا گوٚو بہٕ لایف ییٚلہِ زُوٕنۍ آسہِ نہ صحیح ماننہٕ منٛز صحیح پاتھس پٮ۪ٹھ خواہشاتن چھُ دم کرُن نفس چھُ ڈینجر رٹُن نفسس چھُ کنٹرول کرُن نہنگو ازدہو مارا تو کیا مارا بڑے موزی کو مارا گر نفس امارا کو مارا اگر ژےٚ کنٹرول اتھ پٮ۪ٹھ گژھی بہٕ چھُسے نہٕ ژےٚ ییٚتہِ أزچِس پگہٕچ کتھ کران ژٕ ڈایریکٹر پگاہ بنکھ ژٕ انجیٖنر بنکھ ژٕ ڈاکٹر بنکھ مےٚ چھُنہٕ تتھ سۭتۍ کٕہٕنۍ تہِ غرض مگر بہٕ چھُس چون فیوٗچر پگاہ یژھان سوارُن کُس پگاہ بہٕ چھُسے نہٕ دُنہِچ پگہٕچ کتھ کران تمہِ پگہٕچ کتھ کران یُس نہٕ ژےٚ وُنہِ وُچھُتھ نہ وُچھ مےٚ تہٕ نہ وُچھ ییٚمۍ نہ وُچھ کٲنٛسہِ مگر سرم چھُ رۄپے چھنہٕ کٕہٕنۍ چیٖز بوز دُنیاہس منٛز چھِ ژور حصہٕ زندٕ روزنہٕ خٲطرٕ زٕ حصہٕ چھُس مِلان ہوٲیی کِس صوٗرتس منٛز یُس اللہ تعالیٰ چھُ دِوان اکھ حصہٕ چھُس آبچِس صوٗرتس منٛز مِلان یُس اللہ تعالیٰ دِوان چھُ 1/4 چھُ پیوان أرٕن کرُن أتھۍ منٛز کرو أسۍ پوٚز اپُز مےٚ وَن تہٕ یہِ بوٚڑ بارٕ یہِ بِل گیٹ یا وغیرہ یہِ چھُ یہِ کُس ہوا چھُ چٮ۪وان تہٕ کھاکُرو کُس ہوا چھُ چٮ۪وان اتھ منٛز چھا ڈِفرنس کانٛہہ ہُہ کُس آب چھُ چٮ۪وان تہٕ غریٖب کُس آب چھُ چٮ۪وان اتھ منٛز چھا ڈِفرنس کانٛہہ ڈِفرنس کٔمۍ کٔر پٲدٕ یہِ کر اَسہِ پٲدٕ اَکہِ 1/4 خٲطرٕ زینو کِتھ کٔنۍ کیٛاہ کرو اگر ڈایریکٹر بنہون سٲری ورکر کُس آسہِ ہے اگر ڈاکٹر بنہن سٲری علاج کٔمِس کرہو اگر آرکِٹیکٹ چھِ سٲری بنہن موٚزوٗر کُس کرِ اگر جہاز چلاون سٲری تہٕ ٹرین کُس چلایہِ ٹرین چلاون سٲری تہٕ سائیکل کُس چلائے یہ سسٹم ہے یہ کریٹ کیا ہے اللہ نے یہ سماج چلانے کے لیے سو لہذا سوچن دماغ سے کام ہے موازن کرن استحساب کرن پنس پانس بہ کتھ چھس میں کیا کرن ڈگری حاصل کرنا علم حاصل کرنا نہیں ہے علم کچھ اور ہی ہے نالج بڑھاؤن سوچ سمجھ پانس مز ان بچس لہذا تمی پگہچ کت کران چون فیوچر گھس ضائع گھن پگہ کیا جواب دکھ اللہ تعالیٰ برونٹ کن بچس گناہگار بچس ونان بکس بت دم پگہ اللہ تعالیٰ برونٹ کن مے آسن کتا لگی کم یا اللہ یون پگہ کر رت سون پگہ کر سمجھان کوتاہ سمجھاو خبر یہ باسان سوری کی ہاں یہ باسان سوری کی یہ نہ کہین یہ سبق آس پن بزرگ دی تمس ست روزو سہ ہیکہ ورنت رشتہ دارس ست پنن ست کت پہ وتھن بہن یہ نہ ون اس یہ اخ حصہ مگر سوری کی تو پائس کوتا سمجھو نا بڑی بابر یہ بزرگ امہ وچمت 77 وری 75 وری سکون یہ سمجھا یہ رت کالچن وول چون امس دکھا پگہ کہ یم سات کم بوڑ افسر بنک مگر اگر خرافاتن مز گوک غلط وطن گوک نہ ام سند عزت محفوظ نہ میون پگہ یہ لکن تحت ات دپن یہ گو فلان سن نیچو فلان سن نیچی سن نیچو ون پہ پائس کت کن کران جاوید صاحب بہس پھٹنس
آزم زندگی مز گۄڈنِچ لٹہِ کرٛٮ۪کہٕ دِژمٕژ پننِس مٲلِس برٛونٛہہ کَنہِ یہِ مول أمۍ سٕنٛز شفقت تٔمِس ماجہِ جنت گارِ ہٕنٛز شفقت کوٗتاہ یوکیٖم ہو میانہِ خٲطرٕ اگر میٛٲنی بدقٕسمتی بہٕ کیٛاہ کرٕ ہا کینٛہہ مگر وتہِ گٔیم نہ چٲنۍ موج جنت گارِ اَتھٕ ترٛٲوِتھ یا خبر میٛٲنِس قٕسمتس اوسا یی وۄنۍ کیٛاہ چھُکھ سونٛچان پاتھو کٕے بٔڑۍ بب کتھ کران کر Baba. Baba, I'm sorry. I'm sorry. شاید اس موبائل کو میں اس کی دیوار دوست میں سوری باسن یہ سوری شدوئی کرا سوری شدوئی نا بنا دوست گانا میں وہ یہ چیز کا احساس سوری زیت سوری اصحاب سوری بیرا سوری کلچر سوری عدد سوری شراب سوری پاک دوست پہلے میں I'm sorry دہا گوبرا sorry انسان زندگی ہندس کن تہ پڑھاوس پہ اگر پایس پہ سوچو صحیح ہاکہ پھر سمجھ ٹہٹ صاحب ٹہٹ صاحب جاوید صاحبن ہز مجھ معافی اچھا ہاں الحمدللہ الحمدللہ بس باسط لگیو نازدین چالے ریشم والے ہو باسط لگیو نازدین چالے ریشم والے ہو جو میں پہلے تھا وہ لائف ہم جی رہے ہیں، جو میں لاسٹ میں تھا یہ لائف ہمیں جینی ہے، جو اس ڈرامے کا مفہوم تھا، اینڈ تھا۔ یہ ڈرامہ، یہ جو میرا کردار اس میں تھا، وہ بچوں آپ ہو فیوچر، بھوشیہ، آپ ہی اپنے گھر کا نام روشن کر سکتے ہو، آپ ہی اپنے محلے کا نام روشن کر سکتے ہو، آپ ہی اپنے ریاست کا نام روشن کر سکتے ہو، آپ ہی اپنے ملک کا نام روشن کر سکتے ہو۔ کیونکہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، انسان جو آسان گمت غفلت اسمز، لیکن وہ واپس آنا پڑے گا۔ جو ہمارے بڑے ہیں، جو بڑے رہ چکے ہیں، ان کی ایک ایک بات صحیح ہے اور ایک ایک بات سچ ہے، اس پہ عمل کرنا بے حد ضروری ہے، ورنہ ہم بکھر جائیں گے۔ اس ڈرامے کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ گیا نا ڈرامہ تھا کیا اصل میں۔ کتنے لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہم کہیں پہ غلط ہیں، وہ ذرا جو غلط تھے اب وہ ٹھیک ہو جائیں گے، مجھے پتا ہے کتنے لوگ ہیں۔ گڈ، دنیا میں ہر چیز آپ کو ملے گی اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ پیار سے رہیں گے، عزت کے ساتھ رہیں گے، خوشی خوشی رہیں گے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ناگو صاحب، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں
آپ لوگوں کے لیے تالیاں اس لیے بجانی ہے کہ آپ نے بخوبی بڑے آرام سے بڑے پیار سے یہ ڈرامہ دیکھا. اس ڈرامے یہ جو فیملی تھی ہماری, یہ مجھے لگتا ہے گھر گھر میں ایسی کہانی ہوگی نا, آلموسٹ ہوتی ہے. جو ہمارے آپ بڑوں کے سامنے بیٹھا کریں, آپ اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھا, اگر دادا جی ہے, نانا جی ہے, جو بھی ہے, ان کے ساتھ آدھا گھنٹہ پورا ایک دن میں بیٹھا کریں یا شام کو, وہ آپ کو بتائیں گے ہمارا پاسٹ کیا تھا, ہم کہاں سے آ رہے ہیں. تو سب سے بڑی آپ لوگوں کی عزت ہی ہے نا. تو اس ڈرامے میں جو میرے ساتھ میرے والد کا یہ کردار ہمارا تھا اشرف ناگو صاحب, یہ بارہ مولہ سے ہیں, تو ان کے لیے تالیاں بجائیے. تو میرے ڈرامے کے ساتھ جو دادا جی تھے وہ قاضی فیض صاحب تھے, تو ان کو بھی میں بولوں گا کہ آپ بیٹھیے وہیں پہ قاضی صاحب. تو اس ڈرامے میں جو میری سب سے خاص سب ہو, آپ جو آخری لائن پہ بیٹھا ہے وہ بھی میرا خاص ہے, جو سامنے بیٹھا ہے وہ بھی میرا خاص ہے. لیکن گھر کا بڑا ہونے کے ناطے ہر گھر میں بڑا ہوتا ہی ہوتا ہے. تو آج کے فنکشن کے جو بڑے تھے, میں ان کو بولا نہیں آپ چیف گیسٹ ہوں گے, بٹ سب سے بڑے وہ عزت دار انسان ہیں جو ریڈیو کشمیر ڈائریکٹر رہ چکے ہیں, بہت قابل ہے, بہت قابل ہے. میں بول ہی نہیں سکتا کہ انہی کو خالی میں نے دعوت دی, یہ میرے پاس یہاں پہ آ گئے. تو سعید ہمایوں کیسر صاحب کے لیے پہلے تالی بجائی آپ نے. تو اب میں چاہوں گا سعید ہمایوں کیسر صاحب کو بلانے سے پہلے میں ایک اور ایکٹر کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا, جس کے لیے ہمیں 5 منٹ ویٹ کرنا پڑے گا. مظفر صاحب ذرا آپ یہاں پہ تشریف لائیے, آپ آئیے. یہ مظفر صاحب کو میں ٹوٹل 20 دنوں سے جانتا ہوں. ایک بینک میں گیا تھا کسی کام کے ساتھ, انہوں نے مجھے پہچانا, رہے سر آپ تو ایکٹر ہیں, میں آپ کا بڑا فین ہوں. جھوٹ بولا سچ بولا مجھے تو نہیں پتا ہے. تو میں نے کیا کیا, بولا سر مجھے ایکٹنگ کا بہت بڑا شوق ہے. میں نے کہا تو چلو اچھی بات ہے. تو میں نے کہا چلیے میں آپ کو رول دیتا ہوں. تو یہ پلے ذہن میں نہیں تھا. تو پلے جب آ گیا, بنایا 5-6 دن پہلے مائنڈ بنایا پلے کرنا ہے, تو ان کو میں نے ان کے آفس گیا کہ بھیا آپ کو رول کرنا ہے ایسا ایسا ہے. تو اسی لیے یہ ایکچولی یہ پروفیشن سے بینک مینیجر ہے, جموں کشمیر بینک کے مینیجر ہیں. یہ اس سیکشن میں ہے جس کو ایڈوانس سیکشن کہتے ہیں, یہ اس کے مالک ہیں. تو آپ کے سامنے میں نے جے کے بینک کو ہی یہاں پہ لایا تھا. تو یہ پہلی بار آج سٹیج کر رہے تھے, پرفارم کر رہے تھے. تو مظفر صاحب آپ نے بہت اچھا کیا, لیکن 2 لائنیں, کیونکہ مظفر صاحب گاتے بہت اچھا ہے. میرے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے, جب ایکٹر, مجھے کسی نے راستہ دکھایا نہیں جب میں فیلڈ میں آیا, لیکن جب کوئی نیا آتا تو میں اس کو بولتا آ جائے بیٹا میں تجھے راستہ دکھاتا ہوں. تو ان کو میں نے بولا آپ آ جاؤ. یہ جو ہمارے یہ چھوٹے برخوردار یہاں پہ کھڑے ہیں, اسکول سے ٹیچر ہے شاید آپ, تو یہ بھی ایکٹر ہے, آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا, یہ مجھے پتا ہے. تو اگلے پروگرام میں جب میں نیکسٹ پروگرام انشاءاللہ جولائی میں یہاں کروں گا تو یہ بھی پرفارم کرتے آپ کو دیکھیں گے. السلام علیکم اور اساتذہ کرام جو یہاں موجود ہیں, آپ سب کو جاوید صاحب کا شکریہ, انہیں مجھے یہاں بلایا. جاوید صاحب بڑے اسٹیج پہ بھی کام کرتے ہیں, یہ سارے ایکٹر ٹیگور ہال میں نظر آئیں گے, فیسٹیولز میں نظر آئیں گے, لیکن یہ ان کی بڑائی ہے کہ اسکول میں بچوں کے سامنے آ کے بھی کچھ پیش کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو بات دکھایا جائے گی. اس صرف یہ نہیں کہ اس میں سبق ہے, یہ بھی ہے کہ آپ میں سے بھی کچھ لوگوں کے اندر یہ چاہ پیدا ہو کہ ہم بھی اسٹیج پہ آئیں, ہم بھی کام کریں اس پہ. وہ جو اسٹیج پہ آتا ہے اس پہ ایک قسم کا کانفیڈنس آتا ہے, ایک ڈر دور ہوتا ہے, وہ بات کر سکتا ہے, لوگوں سے کھڑا ہو کے سوال پوچھ سکتا ہے. جہاں تک اس کھیل کا تعلق ہے جو آپ نے دیکھا ہے, ایک سبق ہے, اوپن ایک شکل ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں آپ چھوٹے بچے آپ سے ایک بات کہوں گا, میرا بہت بچوں سے واسطہ پڑتا ہے, آپ امیجن نہیں کر سکتے, ہزاروں بچوں سے میں سال میں ملتا ہوں. وہ یونیورسٹی, کالج, اسکول ہر لیول کے ہوتے ہیں, میرا ان کے ساتھ کنیکشن ہے کاؤنسلنگ وغیرہ کا. بڑوں کی صحبت میں بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے, ان کی باتیں سنیں, ان کے پاس تجربہ ہے. تجربے کا مطلب ایکسپیرئنس ہے. جس کام کو ہو سکتا ہے آپ کو کرنے میں
15 दिन 20 दिन लगते, अगर उनसे बात करेंगे हो सकता है 8 ही दिन लगे, क्योंकि वो ये काम कर चुके हैं, उनको पता है कैसे किया जाता है बड़ों के पास बैठ के। लेकिन बड़ों में भी एक जिम्मेवारी है, बड़े बच्चों को अपने पास बैठने का कितना मौका देते हैं। बड़े अपने आप को सारे टाइम कहते हैं हम बिजी हैं, टीवी देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, मोबाइल पे बड़ा भी है, तो बच्चे का क्या कसूर है? आपने बच्चे के सामने सारे टाइम मोबाइल पे रहे, आप उस बच्चे को कहा कि बाद में तुम्हारी बुरी आदत है। अगर आप उसके सामने किताबें पढ़ते नजर आते तो वो भी किताबें पढ़ता, सबक के बगैर किताबें पढ़ता। और बच्चे को उसकी लेवल पे जाके समझना है, ये बड़ों पे भी आता है समझना। यानी हमारी एक प्रॉब्लम है, शायद इस वक्त लोगों को अजीब लगे मेरा बात करना, जब मैं 50 साल का हो जाता हूँ और 15 या 12 साल के बच्चे से बात करता हूँ, मैं उसको कहता हूँ मैं हर वक्त ऐसा ही था जैसा मैं 50 साल का। वो झूठ है। जब वो 15 साल का था वो भी गलतियाँ करता था, अपनी गलतियाँ भी बुजुर्ग शेयर करें बच्चों से, हमसे गलतियाँ हुई, हमने सुधारी कैसे, सबक है बच्चे की। अगर उसने बच्चे ने उम्र पर माँ बाप को देखा कि हम हर वक्त ही अच्छे थे, तो फिर तो थोड़ी शादी होगी ना, कि न वो शरारत नहीं करते थे, वो कुछ नहीं करते थे, वो हर वक्त ही ठीक थे, कोई कभी ठीक नहीं था। धीरे धीरे हो जाता है, स्कोप होता है, लेकिन फिर यही है कि बच्चे को बड़ा जगह दे, और बच्चा जो है वो उसके पास बैठ के उसकी बात सुने और सवाल पूछे। ये बहुत ज़रूरी है, उससे सवाल पूछे, एतराज़ ना करें। अभी हैसियत नहीं होती है 15-18 साल के बच्चे की एतराज़ की, वो समझता है लेकिन अकल नहीं होती है। जैसे इसलिए ये देखा हमने कि उतनी समझ नहीं होती, इर्द के माहौल में बह जाता है बच्चा। तो इसीलिए बड़ों की सोच बहुत ज़रूरी है, बड़ों की बात सुनना ज़रूरी है। और अगर आपके दिल में लगता है कि बड़े की बात मुझे समझ नहीं आ रही है, मैं फॉलो नहीं कर सकता हूँ, तो बड़ाए बताइए, शेयर करिए उनसे। अगर शेयर करेंगे तो वो भी एटीट्यूड बदल के आपके साथ ऐसे बात करेंगे कि आप बात समझेंगे। और एक बात कहूँगा आखिर में, ये खेल था, इसमें जो बात हुई आप ज़्यादा आसानी से समझ गए, क्योंकि ड्रामाटाइज चीज़ ये ज़्यादा याद रहती है, पढ़ के चीज़ याद नहीं रहती है, वाज खानी याद नहीं रहती है, प्ले याद रहता है, फिल्म याद रहती है, और उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। इसलिए जो मोबाइल पे देखेंगे आप, वही चीज़ देखिए जो अच्छी है, जिसका इम्पैक्ट आप पे होगा। जैसे ये काजी फैज साहब इसमें ज़्यादा अच्छे, मोबाइल बुरा नहीं है, इस्तेमाल करना सही सीखता है, और छोटे बच्चे को नहीं देना है हाथ में, क्योंकि उसमें एक चीज़ मैं बताऊँगा, लास्ट चीज़, कॉन्सेंट्रेशन ही खत्म नहीं होती है बच्चे की। 5 साल 3 साल के बच्चे को खाना खिलाने खत्म होती है नहीं, उसमें जल्दी की आदत हो जाती है, उसमें पेशेंस डेवलप होती है। क्यों? एक ट्रिक से ये हुआ, एक ट्रिक से ये हुआ, एक ट्रिक से ये हुआ, एक ट्रिक से लाइफ कुछ नहीं होता, इसीलिए वो इरिटेशन बन जाता है, फ्रस्ट्रेटेड बनता है, उसके लिए लाइफ मुश्किल हो जाती है। आपके लिए दुआ है कि आपने पहले भी जब इनने पूछा, हाथ खड़ा किया, यहाँ आए, आप अच्छे बच्चे हैं, आप पे शौक भी है, डर भी नहीं है। जावेद साहब आगे आएंगे, आपको काम सिखाएंगे, साथ दीजिए, खुद एक्ट करिए और ज़्यादा एंजॉय करेंगे जब खुद यहाँ से करेंगे। थैंक यू। स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन जो हेड है यहाँ पे, तो मुझे याद पता नहीं, सबीना जी है, हुसैन साहब है, हुसैन साहब जरा आइए यहाँ पे, आप इसके आपने सर के चुना थोड़ा सा काम हो। सबसे पहले तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पर आए, हमारे डायरेक्टर साहब मायूस साहब यहाँ पर आए और दीगर आर्टिस्ट साहब यहाँ पर आए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। तो जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर ये ड्रामा जो ये प्ले यहाँ पर किया, तो ये तो वाकई मैं कहूँगा, ये वाकई एक ऐसी चीज़, मेरे दिल में भी यही ख्याल आता था अभी कि मैं कुछ कहूँ। वाकई हम शादियों में जाते हैं, सुनिए पहले, जब हम शादियों में जाते हैं वहाँ पर भी हम यही देखते हैं। तो रिसेंटली मैं एक शादी पे था, वहाँ पर मैं गिर रहा था, मेरे साथ भी मोबाइल था, लेकिन मैंने गिने, मेरे साथ एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे बोला कि भाई आप ये गिनो,
कितने मोबाइल है, उन्होंने कम से कम 50-60 वहां पर गिने। सारे लोग जो थे वो मोबाइल के साथ थे। तो इस आदत को इससे हमें छुटकारा पाना है। जो ये इसका एक मकसद जो था, जो इसके बैड इन्फ्लुएंस है उसको खत्म करना है। हमें अपनी किताबों की ओर जाना है। मैं आपको याद दिलाता हूँ यहाँ पर जो हमारे पंडित बरादरी थी, जो हमारे पंडित लोग थे, उन्होंने कभी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने हमेशा किताबों से अपना इल्म को आगे किया। तो इस सिलसिले में आपको यही कहूँगा, अपने इल्म को हासिल करो। जैसे आपको यहाँ पर विजन सर भी जो बार बार आते हैं, इल्म को आगे करो, जो यहाँ का दस्तूर है। हमारे शेख सिर्फ रिश्वत इसको आगे बढ़ाना है। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं असल में थैंक यू करना ही उसका भूल गया। विजन सर का मैं बहुत ही मशहूर हूँ। मैं जब भी वहाँ करनानगर उनसे मिलने जाता हूँ, 1-आधा घंटा उनके साथ मैं बैठता हूँ। उसकी वो इस वक्त 93 उनकी ईयर्स एज है। तो वहाँ से मैं जो सुनता हूँ वो बहुत बड़ा सरमाया है। वो कहते हैं कि मैं नाज़री साहब का दोस्त रह चुका हूँ, सिराज कुरैशी मेरे फ्रेंड है। तो बच्चों, मैं इस स्कूल के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली